Hello mga kamaster, kailan mo ni Sheikh Amaro sa Naruto? Mag ninja ta karon padlong sa Disneyland. So tara, let's go. Kung asa na dapit ang Disneyland nara na diri sa. So nara diri ang Disneyland sa Claveria. Kauban din nato ang nagkadaiyang vlogger sa Misamis Rental, Ace Snap, Pitik ni Choi, Angie Mabini Photography, Mabi Boy, Kim Ganda Vlogs, Pitik ni Mage, Gitagong Vlogger, Glency Photography Vlog, Chris Lance Moto Vlog, Cagayan de Oro Spotted, Kentoy Travels, Wonderful Cagayan, Cagayan de Oro Today, Uswag Mindanao Exclusive, Metro CDO Photos, Insert 3L, EMC Captured, Ato Ning Channel, Wadi TV Tabay, LCC TV, Sonic Moto Vlogs, MJ Co Vlog, Bogs Mobile o Katawa CDO Dudski. 3, 2, 1. Maligayong Pasko mula ang bagong tuwing Claveria. Welcome everyone to our Jungle Safari Inspired Christmas Village. Pasko na sa lungsod sa Claveria 2023. Maglipay kita uban ang pamilya. Makiglambigit ako, ikaw, sila. Alam ngayon na maglambok sa lungsod sa Claveria. Thank you so much, local government unit of Claveria, Misamis Rental and Turismo Claveria, Miss or headed by the ever beautiful Mayor Miraluna L. Salvalion Abrogar. Thank you so much.